हुकूमत ने कौमी असम्बली के रवां सेशन में मिनी बजट पेश करना है और उसे मंजूर कराना है, मगर अभी तक मिनी बजट को वफाकी काबीना से मंजूर नहीं कराया जा सका है। और खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादी चाहते हैं कि पहले हुकूमत उन्हें एतमाद में ले। हुकूमत की अहम इत्तेहादी काफ लीग के रुकन कौमी असम्बली सालिक हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर इस बिल की मुखालफत करूँगा। लोग पहले ही मुआशी बहरान में हैं, कारखानेदार हो या मजदूर या फिर नौकरी पेशा शख्स, हर शख्स इससे मुतासिर होगा। अगर हुकूमत ने मजीद लोगों पर टैक्स लगाने हैं और मुश्किलात पैदा करनी हैं तो मेरे ख्याल में हम इसकी मुखालफत करेंगे। मगर हमारे ज़रा यही बता रहे हैं कि अभी तक काफ लीग ने इस हवाले से फैसला नहीं किया है। आज काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आज काबीना इजलास में बिल पर इब्तिदाई बहस हो गई है, कल सवालात के जवाब होंगे और फिर कौमी असम्बली के रवां सेशन में ही इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। मगर सवाल उठा है कि हुकूमत IMF को यकीन दहानी करा चुकी है कि 350 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स इस्तिस्ना खत्म करेगी और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर कराएगी, मगर अभी तक काबीना से मिनी बजट की मंजूरी नहीं ली जा सकी है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कल काबीना का खुसूसी इजलास होगा। इजलास में सिर्फ एक नकाती एजेंडे यानी मिनी बजट पर बात होगी और अराकीन को इस बिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अगर काबीना इस बिल की मंजूरी देगी तो फिर उसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मगर खबरें ये सामने आ रही हैं कि काबीना इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर ने आज एतराज़ उठाया और कहा कि पहले हमें बताएं कि बिल में है क्या, फिर देखेंगे। हर दफ़ा सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ली जाती है, पहले बिल दिखाएं फिर हम अपनी राय देंगे। हुकूमत के लिए इत्तेहादियों की हिमायत ज़रूरी है क्योंकि अपोजिशन ना सिर्फ मिनी बजट की मुखालफत कर रही है बल्कि इत्तेहादियों से राब्ते करने का ऐलान भी कर चुकी है। अब इस सूरत हाल में अगर इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं देते तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, मगर अभी तक हुकूमत मुतमईन है और इसके कोई आसार भी नहीं नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन ने इत्तेहादियों से कोई राब्ता किया है या इस हवाले से अपना कोई होमवर्क किया है। आज भी काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं है। अपने कारकुनों को कुछ चूरन भी तो बेचना होता है ना, लोग ही रात को छोड़ के चले जाएंगे सारे। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है, वो लोग जो हैं उसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है, उसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। अपोजिशन PTI ने की थी। आप देखें जो लोग खिलाफ भी हैं ना वो ये मानते हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने नाकों चने चबवा दिए थे वो इनके पास की बात नहीं है। तो कभी कह देंगे इतने लोग जो हैं वो उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया है, कभी कह देंगे फलाने ने हमसे रब्ता कर लिया है। इनकी रोज़ की दिहाड़ी है, आज हमने इस लोगों को इतने पे मुतमईन करना है, कल हमने इतने पे मुतमईन करना है। सो मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर जो है वो कोई भी किसी को भी इसके ऊपर कोई सीरियस बात है। नून लीग का और हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब पहले हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह है, इत्तेहादी ज़ाहिर है थोड़े बहुत बात नहीं मानेंगे फिर मान जाएंगे। कल हुकूमत ने एक ख़ास इजलास भी इसके लिए बुला लिया है। आपका कोई होमवर्क है नहीं, ये पहली अपोजिशन है जिसे हुकूमत ताना देती है कि आपको तो अपोजिशन आती नहीं है, आपके बस का तो कोई एक काम ही नहीं है, और दुरुस्त भी कहती है 3 साल से आप लोग दावे कर रहे हैं, आपसे होता कुछ नहीं है। नहीं देखें, वो जिस तरह से फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं तो वो भी तो चूरे नहीं बेच रहे थे ना अपने इत्तेहादियों के लिए और अपने जो है वो मेंबरान के लिए। मामला ये है कि ये जो 350 अरब का जो ये करने जा रहे हैं अवाम के ऊपर जबर और जुल्म, तो ये एक कालक है। अगर इत्तेहादियों ने अपने मुँह पे मलनी है और अगर इनके लोगों ने, इनके मेंबरान ने अपने मुँह पे मलनी है तो हम तो उनको पूरी तरह से जो है वो आगाह करेंगे, पूरी तरह से उनको आगाह कर रहे हैं। और मैं ये आपको कह दूं कि ये लोग जो इस जुर्म में शामिल हैं ये गवर्नेंस नहीं है, ये हुकूमत नहीं है। जो लोगों के साथ जो ये जबर और जुल्म कर रहे हैं, इन लोगों को जूते पड़ेंगे जब ये जाएंगे इलेक्शन के लिए हलकों में। ये तो कहते हैं ना कि अपोजिशन को अपोजिशन करनी आती नहीं है। हमने अपोजिशन की है, हमने लोगों को इस बारे में जो उनके साथ इन्होंने किया है, जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, हर चीज़ जो है इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। इसमें अपोजिशन ने भी लोगों को जो है वो हर चीज़ से जो है वो आगाह किया। और आप ये देखेंगे KPK में आपने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, जब इलेक्शन आएगा तो आप इनका हशर देखेंगे। एग्जैक्टली जब इलेक्शन आएगा 2023 में तब आप कहते हैं कि हशर देखेंगे। आपकी तवज्जो 2023 के इलेक्शन पर है, जो कि अच्छी बात है। हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, अदरवाइज आप लोगों के सिर्फ बयानात हैं क्योंकि इत्तेहादियों से, मगर साहब हमारी इत्तेहादियों से बात हुई है, मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि इत्तेहादियों से बात हुई तो उन्होंने कहा हमें अपोजिशन ने कोई राब्ता नहीं किया है इस हवाले से। हुकूमत ने हमसे ज़रूर राब्ता किया है, वो मना रही है और इम्कान यही है, कभी इम्कान है कि हम मान जाएंगे। और जब हमने नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से बात की है तो वो कहते हैं हमारा होमवर्क है नहीं कोई,
بس کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ اراکین کی تعداد کو یقینی بنا سکیں، منی بجٹ نے پاس ہو جانا ہے، تو بس ایسا ہی ہے۔ دیکھیں شاہزیب، اس چیز میں، اس معاملے میں جہاں تک رابطوں کا تعلق ہے، یہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارا مسلسل اور تسلسل کے ساتھ وہ رابطہ رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں یہ چیزیں بھی تو ہے نا کہ ہم اگر کسی آدمی سے یہ وعدہ کرتے ہیں تو ہم نے تو پھر اس وعدے کو نبھانا ہے کہ بھئی آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے یا اکاموڈیٹ کریں گے۔ تو یہ چیزیں وہ ہماری پارٹی کو کس طرح سے افیکٹ کریں گی، وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ان حلقوں میں ان کو کس طرح سے افیکٹ کریں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مائنس پلس کر کے ہی جو ہے وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ہم اس طرح سے تو نہیں کر سکتے کہ وہ ٹھیک ہے جی، یہ جنہوں نے 3.5 سال 4 سال ادھر موج میلہ کر لیا ہے تو اب آپ سارے ادھر آ جائیں، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو کہیں جی ہم آپ جو ہے وہ رخصت پہ چلے جائیں۔ یہ ساری خبریں تو آئی تھی کہ 22 سے 29 لوگ لیکن معاملہ نون لیگ سے رابطے میں ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خبر لگ گئی کہ انکنڈیشنلی جوائن کرنا چاہتے ہیں، نہیں انکنڈیشنل کوئی نہیں جوائن کرنا چاہتا، ٹکٹ کی گارنٹی چاہتے ہیں لوگ۔ نہیں اس میں جہاں تک میری اس میں سمجھ ہے، انکنڈیشنلی تو سیاست میں انکنڈیشنلی کیا ہوتا ہے، جو بھی جوائن کرے گا، جو جوائن کرنا چاہتا ہے، جس نے حکومت میں جس طرح سے بھی کوئی بیٹھا ہے، اتحادی بیٹھا ہے یا ممبر بیٹھا ہے، وہ بیٹھا تو ہے نا ادھر، ہمارے پاس آئے گا تو ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے، کوئی ہمارا نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی کسی قسم کا اور کوئی مطالبہ ہے، صرف فری اور فیئر الیکشن، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اس سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوگی۔ تو راستہ پھر یعنی کہ ایز آف ناؤ پھر تو پہلے تو وہ گھر جائے گا نا، تو ایز آف اس ناؤ کے بعد پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ تو ایز آف ناؤ حکومت منی بجٹ آسانی سے پاس کرا لے گی، آپ لوگ اسمبلی میں اپنی تعداد تھوڑی یقینی بنانے کی کوشش کریں گے، ذرا شور شرابہ کریں گے مگر منی بجٹ آسانی سے پاس ہو جائے گا، حکومت کل اتحادیوں کو بھی منا لے گی۔ دیکھیں شاہزیب بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، اپوزیشن دوسری پارٹی جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم وہ ٹی ایل پی والا کام تو ہم نہیں کر رہے، ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر اس طرف جو ہے وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس طرف جائیں گی یا اس طرف دھکیلی جائیں گی تو اس کے پھر بڑے جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ نتائج ہوں گے۔ راستہ میں تو اچھی بات ہے کہ ایک سیاسی جمہوری جماعت کے طور پر آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ذرا ایک اچھی بات ہے کہ ایک سیاسی جمہوری جماعت کے طور پر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ظلم یہ لوگوں سے کر رہے ہیں اس کو ہم پوری طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے نا کہ ایک سیاسی میڈیا نے بھی اس بارے میں جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ ساتھ دیا، اور اب ان کا جو حال کے پی کے میں کچھ بھی نہیں ہوا، جب یہ جنرل الیکشن ہوگا جو ان کے ساتھ تو یہی کہ سیاسی جمہوری جماعت کے طور پر اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اگلے الیکشن کا آپ انتظار کریں گے۔ 2023 کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے رانا صاحب کہ ہوگا، آپ لوگ نہ استعفے دینے کو تیار ہیں نہ ہی اور کوئی بات نظر آتی ہے، تو 2023 میں الیکشن ہوگا، آپ لوگ پوسچرنگ کر رہے ہیں، اگلا سال ویسے الیکشن کا سال شروع ہو جانا ہے۔ نہیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر ان کا وہ جوائنٹ سیشن جو ہے یہ اس کو یہ نہ کروا سکتے، اب یہ منی بل ہے، اگر یہ منی بل جو ہے یہ پاس نہ کروا سکے کیسے نہیں پاس کروا سکے؟ اس کے بعد پھر 23 کا ہاں پھر تو یہ نہیں، بہرحال دیکھیں ہم ایک سیاسی طور پہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو اپوز کریں گے اور اپنا نمبر پورا کرنے کی اور ان کا نمبر جو ہے وہ کم کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے۔ اس بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اب اس کو میں اس طرح سے پبلکلی جو ہے وہ اگر میں کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو پھر کوئی نقصان ہی ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس بارے میں ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اگر یہ میٹنگز کر رہے ہیں تو ہم بھی کسی نہ کسی سے مل رہے ہیں، تو یہ پوری کوشش جاری ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم نہ کریں، یہ لوگوں کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔